गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ पार्क होटल से। बताना चाहूँगा एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जी हाँ, कोलकाता में आज लॉन्च किया गया है प्रिया योर्स बिस्किट्स को। जी हाँ, आज यहाँ पर अनवेल किया गया है योर्स के लोगों को, साथ ही साथ यहाँ पर शेयर किया गया है कंपनी के 2015 तक के विजन को। जी हाँ, कोलकाता शहर में नया बिस्किट आया है जिसका नाम रखा गया है प्रिया योर्स। और हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन हमारे अपने फेवरेट मैजिशियन, हमारे अपने पीसी सरकार जूनियर, उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। सरकार सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन रेड एफएम। জানতে চাইবো কলকাতায় আজকে একটি ম্যাজিক হয়েছে, কলকাতায় চলে এসেছে প্রিয়া ইয়োর্স বিস্কিট, কেমন লাগছে আপনার? দাঁড়ান, কথাটা বলবো না, আমি একটু বিস্কুটটা চিবিয়ে খেয়ে নিই। ওয়ান্ডারফুল। আরও অনেক বিস্কুট আমার পকেটে রয়েছে, সেটা যদি আপনারা শেয়ার করতে চান প্লিজ বাই ইট ফ্রম দ্য স্টোর্স। এখানে আমি এসেছি, অসাধারণ লাগে, কারণ চারদিকে সব বন্ধুবান্ধব, ফ্রেন্ডলি পিপল, ফ্রেন্ডলি থিংস। ইয়োর্স ওয়াইটা বাদ দিলে আওয়ার্স হয়ে যায়, তো অদ্ভুত ম্যাজিক্যাল বিস্কিট। আপনার সাথে যখন কথা হচ্ছিল আপনি বললেন কি উইদাউট বিস্কিট মর্নিং আপনার হয় না, এটা নিয়ে একটু বলুন। আমার মর্নিং কিন্তু সূর্য উঠলে মর্নিং তা নয়, হাতে বিস্কিট। এবং কবিগুরু বলে গেছেন, যখনই চিত্তে জেগেছে তখনই হয়েছে প্রভাত। একদমই তাই, যে নাকি মুড এসে গেছে, চিত্ত জেগেছে বিস্কুট খাওয়ার জন্য, তখনই হয়ে গেল গুড মর্নিং। 20 লক্ষ লোক শুনছে আপনাকে রেড এফএম রাইট নাও, তাদের জন্য একটা সুইট মেসেজ। আমি 20 লক্ষ লোকের সঙ্গে একটা লোক বাড়িয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমি। সবাই ভালোভাবে থাকুন, দেশকে আরো ভালোবাসুন, বিস্কুট খান, বিস্কুট খাওয়ান। योर्स बिस्किट। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ कॉल हो। थैंक यू। वेल, योर्स के प्रोडक्ट्स की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। कोलकाता शहर में आज लॉन्च किया गया है योर्स फूड के नए जनरेशन बिस्किट्स को। 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो।